quoi mécanicien. Que mécanicien a fait bien. Amém un nado tona na auto. Nous que madu chanentene. Fait que madu. A jode me. Même à cirer me. Et me le me. A digbande me. A garde me. In West Africa, most children and young people migrate due to poverty, insecurity, or cultural factors. 90% of migrant children remain in the West African region. This is called intra-regional migration. Dans les capitales et villes des pays du corridor Abidjan-Lagos constituent des pôles d'attraction des enfants migrants. Et ce qu'on nous dit généralement, c'est que ces enfants sont très vulnérables dans leur milieu d'origine et lorsqu'ils sont en migration, dans les zones de transit et de destination, ils sont généralement victimes d'exploitation, de traite et d'abus divers. Terre des Hommes, ENDA, and the African Movement of Working Children and Youth launched the Coral Project to better protect children on the move. La mobilité, c'est un terme générique qui englobe les enfants potentiellement partants, les enfants en cours de déplacement, les enfants de retour de déplacement et les enfants dont la famille et les parents seraient en déplacement. Je veux partir au Ghana pour aller continuer mes études parce que ici il y a la grève. C'est à cause de ça que mon oncle m'a dit de venir continuer les études au Ghana. Nous ne continuons pas. Étant en vie, à former les cieux. Alors d'autres les prennent les cieux. Et les cas on peut y en mettre un mal à d'autres. Et on dit moi il n'en est pas. On ne peut pas refuser à un enfant de migrer si la migration présente pour lui une opportunité. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est que le projet développe un gros volet sur la sensibilisation. Ils prennent conscience des risques de la migration et ils essaient, dans la mesure du possible, avant de migrer, d'étudier la meilleure solution possible. Le partenaire le plus opérationnel et qui a co-porté même le projet avec Terre des Hommes est le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, coaché par ENDA Jeunesse à Action. 39 Hope Points have been created along the Abidjan-Lagos corridor. At these centers, child migrants can rest, play, learn new skills, report situations affecting other children from their neighborhood, village, or workplace, and receive personal support. Legal and medical assistance is provided, as well as information on countries of destination and emergency contact persons. More importantly, Hope Points allow children and young people to meet, help, and protect each other. Maintenant, je suis au point Espoir à Côte-d'Ivoire, à Lomé. Vu les conditions de ma famille ici, j'ai informé ma tante qui est de l'autre côté du Ghana parce que les conditions ici, ça ne me satisfait pas. Et parfois, c'est difficile de trouver à manger et autres là. Terre des Hommes here may not directly interface with the children, but to ensure that every structure that is there with the children are well prepared to receive and take care of them, because we won't always be there. We also saw that once they are received at the borders, without questioning, without asking, they are sent back. But now it's changing because as we are engaging, we're seeing the need to say, okay, listen to these kids first. Let's know a child who has run away from home, maybe for reasons of sexual abuse, for example, and you pick the child and send the child back to that situation is not helpful in any way. So it was a major challenge, getting the institutions to understand that when the kids come, they could be supported.
cháu ấy quand tant go cho bọn mình cũng chỉ được quên nào bố chạy giờ chứ bố ye mi ye mình chạy phía đâu bố nó lại còn yo thì đó mình tê bố rồi một cambio mẹ so mình về yo những một cambio mẹ về đó phía đây cái so mình về gì nè mình cái bữa này gì bởi đi đó nhỉ bố rồi thì mình tao là mình hẹn về còn mình tao ấy đâu mà yo bố nó lại đâu xóa ho bởi bây giờ nó tổng hay cái gai yo nên nào quét bờ đây bởi chúng mình tụng và mình đi đâu mình ye yo nên phía nào mình có sinh mình chạy phía nào bố nó để phụ lệ đi là phải đôi mình tê và mình đâu tê phía này bố đâu mấy sao mình bây giờ không có gì phía này không đâu hay phía này yo mình nên là chúng mình tụng mình đi đâu mình nó mình tao cái qua play đôi mình bo mình vào sáng phò cái mình tái lịch bên này bên người mình được sinh cả tao mình nên cho quên quên yo cái giờ mình được cả bo afi La police à elle seule ne peut aujourd'hui apporter une prise en charge optimale. Cela se fait de concert avec les organismes nationaux et internationaux qui donnent un coup de pouce, surtout pour l'accompagnement technique et financier. Nous avons compris qu'il faut également étendre vers tous les départements afin que toutes les unités de police et de gendarmerie s'impliquent réellement dans la prise en charge des enfants vulnérables. The protection of children is dear to the heart of NAPTIP, and every action that needs to be taken will be taken, because we do not believe that the children should be endangered in any way. There is a wide gap between a child that is trafficked and children in migration. A child that is trafficked is not moving of his own volition. There is the involvement of an adult or some group of people that are responsible for his or her movement. But a child in migration is just looking for greener pastures and looking for how to make things better for himself or the family members. Bon, décidé je le coup. On doit aller à Tchèque, ma maman m'a voilà nos filles. Na il m'a dit là comme de ma voix mettre ici numéro bas. Au moins na gba donner c'est do et tout na wa ma donner. Ba je le coup ba on son et super et cha bon do que son wando lo. Bu je wando e bo je e ponto lo wenje. Bu wa do moto bu aka fu. Denje ka flon do que nje pak ni direct. Bayim do akpa boy popo no no fine jude wa mo me hele be do ado mi nyom da chi o ma do na bo iro jule le o nyi wa na mo me da chi be je julo ngbo mai be agban oba bo yi filo bo mo me da chi comme de mando nu super yo ndo e de wa fine nwa mba une semaine pour 3 jours pour on ko mayo de mayo lo men de julo bo din je do mo me da chi ngbo ma wo le ko ba bodo routine ba intention de la ko dion nezumo Nigeria ni papa ti ku de mati dasio e ya Nigeria kaka ba mati abiazo bogo si finio e wa no mene ka bo ni wadi e mi dio leko boleba leko ko do mi boleba Nigeria ni leko bo ko dio no gon to ka mi sa he kaka over de sele o esupo e azumo wa leko sin gon to wa leko asuava wa no suava wa leko wa Cotonou ni wa ro Cotonou dije kan wa bi azon mi wa ra azon tuntun e wa mo fe nda gbede mi.
An adult will run away from something horrible, the child too will run away from something horrible, but the child needs to be supported to be able to take the right decisions so it does not end up running from one problem and getting into a bigger one. So for me, there's the need to protect the child because it's the child. Si nous voulons un bon citoyen, c'est que nous l'avons protégé de diverses manières dès le départ. Sinon, le développement même des pays est compromis. C'est aujourd'hui important de faire en sorte que chaque enfant soit protégé. The project was rolled out over a 12-month period. 22,000 people are now more aware of the risks of early migration, and 1,600 community members and institutional actors have received training. These include police officers and members of organizations and associations who play a key role in the protection, social inclusion, and reintegration of child migrants. Lorsque j'ai quitté du Niger pour venir au Bénin ici, moi je veux de bons avenirs. Je veux faire quelque chose. Je dois être quelqu'un dans ma vie. C'est pour ça que je suis là. Children are the future. If you don't protect the future, you won't have anyone to take over from you.